Jalov ni ala ni kira sɔnna ma k'an to kasobonba kɔnɔ ala ye an mɔkɛ an dɔw fa don dɔw filan don a tɔgɔ Bani Waller minnu bɛ reggae dɔn. Bani Waller ale bangera 1946. Bani Waller a fa de kun tɔgɔ ko Taddy Livingstone ani Bob Marley ye ɲɔgɔn dɔn kabini Bob Marley bɛ san 12 la. Ala nana kɛ Bob Marley woloba Cedella Booker ani Bani Waller fa Taddy Livingstone u ye denmuso sɔrɔ. O denmuso de kɛra Bob Marley dɔgɔnin ye n'o tɔgɔ Pierre Livingstone. O Bani Waller ni ala y'a ka kalifa minɛ a la à l'âge de 74 ans, il y a 2 mois environ. N kɔrɔkɛ ani n fa n'a bɛ kasobonba kɔnɔ ale de y'a ci ma don ala y'a to n ma sunɔgɔ. Dadi Yura ye ni bɛɛ b'a wele ko Yura ye o fana ka kalifa minɛ a la. Dimanche nata n bɛ Ismaël Bamako daminɛ spécial Bani Waller ni ala y'an si jɔ ka kɛnɛya d'an ma. Seli mana kɛ le 12 ou le 13 sibiri bɛ da o kan le 15 o ye spécial 11 mai Carrefour des Jeunes na. Yalikoye yan'an ka se Magmata ma ci fɔra an ye sisan Gabriel Touré ye baarakɛlaw fɛ ko sini k'u bɛ bɔ depuis 7 heures. Baarakɛlaw les agents awɔ k'u bɛ bɔ depuis 7 heures parce que k'u ka directeur k'u y'o wuli ka bɔ yen ko kana ni colonel major dɔ ye k'o kɛ Gabriel Touré directeur ye. o nana ni colonel dɔ ye nɔ Gabriel Touré la ko n'an bɛ se ka se yen sini ni ala ni kira sɔnna ma en 10h30 11h alors n bɛ se yen ni n ka délégation. INSP fana Akori o fana directeur fana wulila u ye colonel dɔ fana bila yen médecin colonel. aw y'a mɛn dɛ colonel jelita yɔrɔ o fana kɛra yen ɲɛmɔgɔ ye. On est en guerre. On est en guerre. An bɛ don n fa Magma Gabriel. RFI kumana Gabriel tun ye hakilina min sɔrɔ k'a bɛ taa n'a ye Assemblée et CNT ɲɛkɔrɔ. Cher Daniel reportage min k'a la RFI la an k'o lamɛn. Une proposition de loi qui n'a pas encore été examinée mais qui provoque déjà une polémique au Mali. Un projet qui accorderait de nombreux avantages aux anciens présidents des assemblées nationales. À Bamako, et les explications de Serge Daniel. L'auteur de la proposition de loi qui siège au Conseil national de transition, l'organe qui joue ici le rôle d'Assemblée nationale, part, dit-il, de constat. Ils doivent épargner aux anciens présidents de l'Assemblée nationale du Mali ou de tout autre organe législatif de vivre dans la précarité une fois leur mission terminée. Ils proposent alors pour eux pension, passeport diplomatique, voiture, chauffeur et autres avantages importants. Pour certains, la ficelle est trop grosse. L'objectif non avoué serait d'inscrire sur la liste des bénéficiaires l'actuel président du CNT, le colonel Malik Diao, l'un des auteurs du coup d'État du 18 août dernier. Pour d'autres, ce n'est pas du tout le moment de voter cette loi. Sidibé Hassan, également membre du CNT, réagit. Pour lui, je cite, c'est une absurdité totale de penser à accorder ce genre d'avantages en cette période de transition. Il ajoute, on doit servir l'État et non se servir. Autre point de vue, celui de l'analyste politique malien Mohamed Agassori. Cette proposition, dit-il, est impertinente au vu du contexte économique et social actuel. Pour lui, on aurait dû proposer une loi pour supprimer tous ces avantages faramineux accordés aux anciens dignitaires. Serge Daniel Bamako, RFI. Yalikoye ni affaire tɛ Mali kelen affaire ye bilen dɛ a kɛra diɲɛ bɛɛ ye o de y'a to n y'a ta bi. Munna n ko Magma ye n fa ye nin ye yɔrɔ ye yɔrɔ min agent minnu ye n nabɔ SE kɔnɔ n'u ye n bila ka 365 pompes kɛ n tilala an ye baro kɛ u ye thé diyan u ye cigarette diyan u ko ma Rasbach anw b'i suit a mɛnna nin tɛ sɔrɔsi ka kuma ye nin tɛ enquête ka kuma ye mais on est entre jeunes on est entre frères. Ko n ye I ka lamɛnli dabila wagati dɔ ka da depuis don min na I da donna Isaac Sidibé ka dossier la ABC bɔra ni mun ye ko hali n'o y'a sɔrɔ a kɛra anw bara yan diinɛ ni danbe ni fɛn dɔ bɛ yen k'i ta fɔ n ko ma n k'aw ye mun fɔ aw ye tiɲɛ fɔ depuis a don fo ka se bi la I tɛ mɔgɔ ka fɛn sugu dɔw mɛn da
o de kama le colonel Diaw ka ko kɛlɛ et disons Alpha Yata kɛlɛ u sera ma n ko non denw b'a bolo musow b'a bolo cɛ don ne ye cɛ ye n da tɛ don fɛn dɔ la a man ɲi Wage ta pareil par principe je les ai jamais vus dans la vie a kɛra minnu na hali ma sɔn n'u ka ɲɔgɔn ye mɔgɔ min b'i ladi i nin don ils m'ont donné beaucoup d'autres conseils comme partout i komi an fa min bɔra Canada ka mobili ta fo kana sɔrɔ Philadelphie a ko nana fie dɔrɔn i ka kuma bɛɛ la kana puru fɔ bilen yakili b'a la yan mɔgɔ t'i yɛrɛ dɔn mɔgɔ min bɛ taa kangari da ye o de b'i fɛ je dis je vous en remercie c'est pourquoi je dis à tous les gens de CDR 90% des membres de la sécurité d'État du camp 1 de la garde de la police à Beyara Spachi gardi policier Sorasu en fait bɛɛ à 90% bɛɛ c'est des frères spirituels et idéologiques mun bɛ ordre di olu de don kana fili kɛlɛ la dɛ je dis merci les frères Magma ni ne fa ye denmisɛnniya kɛ jiw n fa min yɛrɛ ye namɔ n ka cɛkɔrɔba dalen bɛ mun kan n mɔkɛ den fɔlɔ Abdoulaye Jadje Bacili o de ye namɔ jusqu'à 15 ans je savais pas que mon père était Mohamed Ali o y'an marakaw bara ye avec mon père Selou Jara Adjo Magma connaît toute ma famille c'est mon père a ye sariya min proposé a ko ale bolo pension ka ye ka di assemblée président kɔrɔ ma ani kulu o kulu ni olu ka baara ye sariya ta ye o ɲɛmɔgɔ kɔrɔw hakɛ ka di olu ma mun bɛ se k'u kisi ko dɔ ma a ko ka da ka les anciens présidents de l'Assemblée nationale ou tout autre organe parlementaire ou législatif continue d'incarner une image de marque de l'institution ko assemblée président kɔrɔ o kɔrɔ ani kulu o kulu n'o bɛ assemblée jɔyɔrɔ la comme CNT maa o maa n'o kɛra ɲɛmɔgɔ ye ko jamana fana ɲɛmɔgɔya n'a bonya n'a ka hɔrɔnya o bɛ olu kɔ fo kaburu kɔnɔ mais fo don dɔ ko nin ye jamana bulonba kɔrɔ ɲɛmɔgɔ kɔrɔ dɔ ye à ce titre au kama ils doivent jouir à l'instant des anciens présidents de la République et des anciens premiers ministres président kɔrɔw ani premier ministre kɔrɔw fɛn min bɛ di olu ma fo ala ka wele ka s'u ma don min na o fana ɲɔgɔnna kan ka d'u ma o de kama il est normal de les doter d'un statut ka hakɛ bila hakɛ kɔnɔ donc en d'autres termes il s'agit d'épargner à nos anciens présidents ou de tout autre organe de vivre dans la précarité a kun ye k'u kisi ka balo gɛlɛya ni kɔli sugu dɔ kɔnɔ tout autre qui ne serait pas de nature à honorer notre pays fɛn o fɛn ni a tɛ kɛ sababu ye n'a tɛ kɛ fɛn ye ka jamana a kunkɔrɔta a ye nin de ci a ko kama ale b'a ɲini u ka retraite spéciale d'u ma ka fara ko retraite kɔrɔ kan o kɔfɛ n'o ye wari hakɛ dɔ ka jate ka d'u ma kalo o kalo ani ka passeport diplomatique d'u ma ka mɔgɔ fila bila u ka lakana kɔnɔ ka mobili kelen d'u ma ani mobili bolila kelen ani maaw d'u ma minnu bɛ u ka sokɔnɔ baaraw kɛ la domesticité ani ka u ka so bɛ se ka soko bɛ se ka ɲɛnabɔ k'o dɛmɛ wari d'u ma u ka so kuranko k'o dɛmɛ wari d'u ma ani u ka jiko indemnité de l'eau ani téléphone ko k'o di u ma a ka projet de loi in et proposition de loi in o de filɛ nin ye ɔ a yɛrɛ ye jaabi min di k'ale y'a kɛ kun min na n dɔgɔkɛ min n'a bɛ na kuma bɛɛ Musa Timine Joliba FM bɛɛ ka Magma lamɛn a y'a fɔ ko min na pendant 20 minutes a ye Magma ka explication lamɛn. Joliba FM lamɛnbɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ani fɛn fɛn sɔgɔlen b'an na an ka fiɲɛsuru sira fɛ 105 ani a kunkan fɛ an ka foli b'aw ye ka yira don bɛɛ n'a dugujɛkan don i n'a fɔ an bɛ degunako la n'an ye kunnafoni mɛn an bɛ wuli ka se kunnafoni yɛrɛ a bɛ minnu kun kan walasa olu ka se k'u hakilinata di u ka kɛtaw ani u ka wele kan donc siratigɛ kɔnɔna na bi an wulila i n'a fɔ kunun an bɛɛ wulila ka ye bɔlɔlɔ sanfɛ a yirala k'a fɔ min ye an fa an ka karamɔgɔ a ye min ye Magma Gabriel ye bɛɛ b'a dɔn donc ale ye ko projet de loi dɔ kɛ min bɛ taa assemblée président kɔrɔw kan donc o kuma ye bɔlɔlɔ sanfɛla minɛ donc o siratigɛ kɔnɔna wulila ka se a ma CNT kɔnɔna sɔgɔmada in na walasa an ka se ka masala ni projet de loi in kan a y'a da ka
kɛ hakilina jumɛn kan a ka se ka a ta fɔ donc o siratigɛ kɔnɔna na an ni ale de bɛna jigin ka masala kɛ mais yanni an ka don babu kɔnɔna na an bɛ hakilina jigin kɛ k'a fɔ waati dɔ tun kɛra ale tun ye ministre de la culture interpellé min ye bâtiment public ko ina kɛrɛnkɛrɛnnenya feereli la donc o tun kɛra wasa ye maliyɛnw bolo kosɛbɛ sabula bɛɛ ye tɛgɛrɛ fɔ mɔgɔw b'a fɔ cogo min Mali kɔnɔ yan tɛgɛrɛ min bɛ fɔ k'i layɛlɛ o tɛgɛrɛ kelen de bɛ fɔ k'i lajigin donc o kɔfɛ an y'a ye fana a ye projet loi dɔ fana yira k'a fɔ min ye an ka institution ye députéw ka fara maire ni magistrats u b'o drapeau dɔn cogo min n'i y'a jateminɛ ko a doncogo fana tɛ kelen ye waati dɔw la donc ko ka fɛɛrɛ kɛ drapeau doncogo bɛɛ ka se ka kelen nin bɛɛ kɛra wasa ye nka min ye nin projet loi ye o kɛn bɛ mankan ye an y'a ye min ye culture mɔgɔ dɔw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ fana k'a fɔ a bilala ka na ko kana culture de défend a ma bila ka na ni projet loi sugu sa donc an da bɛna don nin babu min na pour que mɔgɔw ka se ka faamuyali sɔrɔ est ce que CNT kɔnɔna ni donna i bɛ don entité dɔrɔn dɔ de tɔgɔ la wa ou bien i bɛ don maliyɛn dɔ de tɔgɔ la nin bɛɛ bɛna walawala a la o de kosɔn an wulila an fɛ walasa a ka se a kuma a ka bureau yɛrɛ kɔnɔ CNT kɔnɔ a y'an bisimila an sɔgɔma ma sɔgɔmada in na an wulila ka se ma sabula an y'a ye nin waati in na projet de loi dɔ bilala yen min ye député kɔrɔw ye min ye député assemblée président kɔrɔw kɛ i y'a mɛn ka bila lahala dɔ kɔnɔ c'est à dire premier alimentaire continuer ka kuma ko caman b'a kɔnɔ ko e yɛrɛ de y'a sɛbɛn i bɛ se k'i da don k'a walawala an ye nin projet de loi bilalen bɛ mun de kan i y'a ta k'a da hakilina jumɛn yani n ka kuma daminɛ n b'aw fo fɔlɔ ka aw waleɲuman dɔn foli ni waleɲuman dɔn kun ye mun ye kibaruya n'i y'a mɛn yanni i ka kan i bɛ se a sun kɔrɔ k'a walawala ka ɲininkali kɛ o nka Mali la anw ka fiɲɛba ye min ye ni an ye fɛn min ye bɔlɔlɔ kan an b'an kɛ o kan ten k'a sɔrɔ an m'a ɲini k'a dɔn fɛn min don fɛn yɛrɛ ye i yɛrɛ sɔrɔ bɔlɔlɔ kan cogo di ne b'a fɔ ni fɛn o fɛn a yera ne de ka bɔlɔlɔ kan n'a yera ne ka bɔlɔlɔ kan o tuma ne dɔn an t'an cɛw la ka da kan n bɛ fɛn min fɔ maliyɛnw ye u k'a faamu ne bɛ yɔrɔ min na i ko bi ne bɛ siran fɛn kelen bɛ min ye o ye Masa Jabaro ye n'a bɔr'o la ne siran fɛn tɛ yen bilen Ala yɛrɛ barika la o kama an nana CNT la tiɲɛ don seko ni dɔnko n'i ye ko i bɛ ko a nana seko ni dɔnko de kama seko ni dɔnko adamadenya fɛn bɛɛ lajɛlen de bɛ seko ni dɔnko kɔnɔ k'a ta i bange don ma fo ka taa se i ntanya don ma nin bɛɛ bɛ seko ani dɔnko kɔnɔ ne ye n sigi n ye jateminɛ kɛ ka da kan ko caman kɛra an ɲɛna fiɲɛtora ni nabaraya wuludennin ye dɔ kɛ nin bɛɛ lajɛlen na an ye président kɔrɔ dɔw ye a assemblée nationale la o musow tun bɛna delili kɛ walasa u cɛw ka se ka balo ne ko n ko o ye fɛn ye o ye fɛn cɛjugu ye fɛn cɛjugu min don mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye jamana in mara mɔgɔ o mɔgɔ ni i ye fɛn kɛ jamana in baarali la i ni labila man kan i ni fɛn ka kan jamana kan ka min dɔn i ye mɔgɔ bɛ kuma dɔgɔ don karisa ye nin kɛ jamana ye nin kɛra ye médaille ma d'a ma fɛn ma d'a ma fosi ma d'a ma n'i ye assemblée nationale ta assemblée nationale ale de ye jamana sigibolo 8 min bɛ yen ale de y'o sabanan ye jamana jɔsen 8 min bɛ yen n'a bɛ jɔ fɛn 8 kan n'o ye président de la république ye ni o ye gouvernement ye assemblée nationale cour suprême cour constitutionnelle haute cour de justice au conseil des collectivités territoriales ani conseil économique social et culturel o de ye jamana jɔsen 8 ye assemblée nationale ye o sabanan de ye nka assemblée nationale président o ye jamana ɲɛmɔgɔ filanan de ye ka da kan ni président tanyana ala man kisira ale de bɛ bila a nɔ na yani ni o tilala o baara la o kan ka labila nka maliyɛn ka fɛn ye min ye ala ni hasiya ni ɲɛngoya ni juguya fɛ maliyɛn b'a fɛ k'i ye hɛrɛ la bi sini k'i ye bɔnɛ la ka tila k'a fɔ ko fɔta kan tun y'a dɔn nin laban ye nin ye ani nin de ka kan ka da kan maliden tɛ maliden fɛ
malien tɛ malien fɛ malien tɛ Mali fɛ ne ko ngo ni an ye fɛɛrɛ kɛ min bɛ se k'a to u ka kisi u ka tanga bonya ka da u kan an ka assemblée jamana an ka assemblée ɲɛmɔgɔkɔrɔw lajɛ bi kɛ caman bɛ yen y'a fɔ b'a la ni min kɛra président ye ka tɛmɛ kan tɛ o ma n'o tɛ min ma kɛ président ye ni y'u caman ye y'a fɔ b'a la o hinɛ b'i minɛ ka da mun kan ka da ka jamana y'u labila jamana y'u bila ni jamana dun y'u bila ne ma fɛn wɛrɛ fɔ n ko ka fɛn di u ma min bɛ se k'a to u bɛ se ka balo k'a sɔrɔ u ma delili kɛ u bɛ se ka balo k'a sɔrɔ mɔgɔ ma ɲugun u la n ko jamana ka bonya bɛ u la Mali ka bonya bɛ u la jamanadenw ka kunkɔrɔta bɛ u la ne y'a kɛ o de kama ɔ nka maliyɛn kɛlen bɛ ka diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ mɔgɔko ye n'i ye fɛn o fɛn kɛ u b'a f'i ye ko mɔgɔko don ne ko n ko n'i ye jateminɛ kɛ k'a lajɛ k'a dɔn e ye kuma caman fɔ i ka kuma daminɛ na an ye ne ko ministre ma n ko i na feere la procureur min bɛ commune sabanan na o ye i wasa don o la an bɛ don min na i ko bi ko ka ko ɲɛɲini ko sow feerela faso ka yɔrɔw feerela ko ka ko ɲɛɲini a feerela cogo di a feerela jɔn ni jɔn ni jɔn ma fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka kɛ mais nka mɔgɔ ma fɛn b'o la dɛ ko ka sariya ta ne ye maliden de ye ko ne bɛ yan nɔ ko ne bɛ yan nɔ seko ni dɔnko de kama seko ni dɔnko o tɛ adamadenya yɛrɛ taabolo y'an fɛ yan wa adamaden ladilanni o ye seko ni dɔnko fɔlɔfɔlɔ de ye o nka ni mankan nana wuli o la ne man ta dabɔ dɔwɛrɛ kama koyi ne y'a dabɔ fɛn min kama o y'o hakilina ye mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye jamana in ɲɛmɔgɔya kɛ ka tɛmɛ i kana ye senna tagama la i kana ye kɛrɛntɛ kɔnɔ i kana ye degun kɔnɔ i kana ntanya i ko falatɔ ka da kan y'a kɛ jamana in ye nka hakilina wɛrɛ tɛ ne ta kɔfɛ mɔgɔ m'a fɔ n k'a fɔ mɔgɔ m'a fɔ n k'a kɛ ne de y'a hakilina ta ka hakilina bɔ n yɛrɛ la k'a kɛ nka ni maliyɛnw y'o kɛ mankan ye jango minnu bɛ bɔlɔlɔ kan ka d'a kan u tɛ fɛn dɔn bawo u ma fɛn ye bi olu b'a mankan ci Maguma an tigɛr'i la Maguma an y'a kɛ tan ne ko n ko ayi o tɛ o ne t'a kɛ mɔgɔ ka dan na ne t'a kɛ tɔgɔ kama ne t'a kɛ fɛn kama ka d'a kan ne kɔni b'a dɔn ne tɛ kɛ assemblée président ye ne nana CNT la mun kama jamana in bɛ se ka baara cogo min na jamana in bɛ se ka jɔ cogo min na an danbew ni an ka seko n'an ka dɔnkow kan nka mɔgɔ min kɛra assemblée président ye ni o danbe bɔra a la ka d'a kan ko a bolo kolon tanyana k'a fɔ ko fɛn tɛ a bolo k'a fɔ ko a dɛsɛra ni o danbe lagosira Mali danbe lagosira jamana danbe lagosira ne ta kun filɛ nin ye olu de kuma caman wɛrɛ tɛ ne fɛ sariya min ye bolo min si dɔ kɔnɔ o bolo de b'a bɔ ni maliyɛnw y'a kɛ mɔgɔ ko de ye ko mɔgɔ de ye ne bila ko k'a kɛ ne b'a o cɛ tɛ yen u b'a fɔ ko minnu ye ne bila k'a kɛ olu yɛrɛ b'a dɔn bɛrɛ k'a fɔ k'o cɛ tɛ yen mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ ne don i b'a dɔn k'o cɛ tɛ yen min bɛ se ka ne bila k'a kɛ nka n y'a kɛ ni ŋaniya min ye n'o ŋaniya ma faamu bolo min si o kɔnɔ bolo de b'a bɔ ne taara dɔrɔn ka n ka proposition de loi de don jagoya tɛ ni n ko n b'a bɔ a ma a ma bɔ a ma ni n y'a ladon a fɔra a banna ni n y'a labɔ a ma bɔ a banna nka sini ma sini kɛnɛ ma n dalen b'a la k'a fɔ dɔ bɛ na o b'a fɔ k'a fɔ ko ko kamalen in a tun ye tiɲɛ fɔ kamalen in an ka tiɲɛ lasegin a ma a don bɛ na ni Ala sɔnna ka d'a kan bi tɛ dɛ maliyɛn ta ye bi dɔrɔn de ye maliyɛn ɲɛ bɛ bi ni sini de la anw ta ye don jan ko de ye
ni ino jatimine ka ban i b'a faamu mankan ko tɛ nin ye nin tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ kun bɔ nin tɛ ɲɔgɔn dɔgɔya kun bɔ nin tɛ nin kun bɔ ni tun sera ma ka ɲininka ma ye nin kɛ kun min na n b'a kun f'i ye o nka n'a a ma ɲa k'a kɛra tan n'a yera bɔlɔlɔ kan ka ban ne n'o don ka da k'a yera ne de ka bɔlɔlɔ kan a kun tɛ dɔwɛrɛ fɛnɛ mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko an tɛ fɛn kɛla yan dibi la an tɛ fɛn kɛla yan na namara la an tɛ fɛn dilanna yan nɔ y'a faamu bala dogodogonin na fo bɛɛ lajɛlen k'o faamu bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ kɛ yan nɔ a bɛ kɛ tiɲɛ de kan a bɛ kɛ jɛlenya de kan ni jamanadenw hakilina dɔnna bɛɛ tɛ dɛ nka n'a a dakun sera min ma don min na bɛlɛni tuuru don n'a dakun sera min ma don min na o b'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ tun bɛ kamalen in kɔ n'o tɛ gɛlɛya jumɛn b'a la gɛlɛya wɛrɛ t'a la o premier ministre olu bɛ a dɛmɛ sɔrɔ président b'a dɛmɛ sɔrɔ hali n'u ye kalo 9 kɛ premier ministre olu bɛɛ b'a dɛmɛ sɔrɔ olu ma b'a la o ni ye fɛɛrɛ kɔni kɛ olu ye a ka kan i ka jateminɛ kɛ an ka assemblée président a fana a ka se ka dɛmɛ sɔrɔ min b'a kisi. Makman waati na i ye kuma caman fɔ a faamuyara i yɛrɛ bɔra ka kuma dɔ fɔ sabula n'i y'a ye mɔgɔ caman bɛ ka mankan ci dɔw bɛ k'a fɔ ko nin sariya ta waati tɛ CNT waati c'est-à-dire aw ka waati man ka kɛ ni sariya ta waati caman fana bɛ k'i bisigi ko n'i y'a ye i bɛ ka nin kɛ i n'a fɔ i y'a fɔ mɔgɔ ko caman y'a bila k'a fɔ ko min ye aw ka CNT président ye Malick Diaw ko nin sariya min talen bɛ ka ɲɛsin ale ka minɛyɔrɔbila de ma sabula ko ni kalata nana président kura de bɛna sigi ni président kura assemblée kura de bɛ sigi ni assemblée kura sigira o kɔrɔ ye ko u bɛna na sigi u ka dɔn ko nin bɛɛ bɛ ka kɛ pour que ni o sen bɔra yan fɛn dɔɔni ka sɔrɔ ka sɔrɔ ka d'u ma donc nin question filɛ min ye est ce que mɔgɔ min bɛ k'a fɔ nin t'a a sariya ta waati i bɛ mun jaabi d'u ma ani minnu yɛrɛ bɛ k'a fɔ nin waati in na ko aw bɛ ka ta min ye assemblée président ko jaw mɛn est ce que danfara tɛ CNT fana ni assemblée président tɛ parce que n'a fɔra ko assemblée o kɔrɔ ye ko mɔgɔ minnu taara kalata fɛ i n'a fɔ mɔgɔw ye o kalata fila k'u ta mais CNT a yirala k'a fɔ ko CNT tɛ jate député la est ce que danfara bɛ i ka loi in na est ce que assemblée ni CNT président bɛ min a kan ka passer. n bɛ ka min f'i ɲɛna n b'a fɛ maliyɛnw bɛ ka min faamu député a fɔra an tora Mali constitution de kɔfɛ 25 février 92 o ye o sariya sunba bɛn min kɛra o kan an tora o de kɔfɛ n'o tɛ député ye mɔgɔ ye n'i ye tubabu ka gafe ta tubabukan de don député ye mɔgɔ ye mɔgɔ min ni i bilala ka taa ci la jama ka ci la jɛkulu kɔnɔ walima dugu dɔ kɔnɔ ka taa baara dɔ kɛ nɔ jama tɔgɔ la o de ye député ye nka an ka constitution n'o y'an ka sariya sunba ye ale ye min ta ale ko ko CNT mɔgɔw tɛ député ye ko ka d'a kan ko bolo ma kɔrɔta ko k'an sigi n'o de fɔ n ka kuma kɔnɔna na n ko a kɛ wagati de ye nin ye ka d'a kan bolo kɔrɔtala ka minnu sigi olu si tɛ se ka bɔ u da ka hakilina sɔrɔ k'a fɔ ko ka nin baara kɛ munna baw n'u ko k'u b'a kɛ a bɛ fɔ ko u bɛ ka u ka politiki tɔn de senkɔrɔ don don assemblée kɔnɔ n'a kɛ wagati bɛ yen a kɛ wagati ye nin de ye min bɛ se k'a to baara bɛ se ka kɛ ka bila ka kɔmɔgɔw ɲɛ an ta tɛ anw ye o anw ta ye kalo 18 de ye nka anw ta ye min ye ne ka hakilina la o ye min ye k'a fɔ ko ni transition banna président minnu bɛna sigi assemblée kunna yali u ni o ka kan wa yali u n'o man kan ne ma an ma transition ko fɔ an ma CNT ko fɔ ne y'a fɔ n ka sariya kɔnɔ de n ko minnu bɛ min bɛ kɛ assemblée président ye ni fanga bɛ mɔgɔ o mɔgɔ bolo ka sariya de lasigi ka sariya fɔ ka sariya latimɛ walima ka sariya lasigi sen kan n ko o bɛɛ lajɛlen de ni a ka kan nka maliyɛn bɛ sin ka ko so ɲankɔrɔ ten
ka sira furu dɔ ŋɔrɔ k'a fɔ ŋɔrɔ ten ko nin bɛ ka kɛ ko ka d'a kan ko malijaw de ma kuma bila nin na k'a sɔrɔ n bɛ min y'a dɔn n y'o f'i ɲɛna ko n bɛ siran fɛn kelen bɛ o ye masa jabaru ye nin ye ne bɛ siran fɛn kelen bɛ min o ye masa jabaru ye ne ni mali y'ale ka sigi ka kuma a m'a kɛ kelen ne bɛ nin baara kɛ don min na ni n ka assistant parlementaire an y'an sigi an ko n ko karisa sara maɲuman ko la yan an y'a ye assemblée président tun don karisa wɛrɛ sara maɲuman ko la n tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔlɔ karisa wɛrɛ sara maɲuman ko la assemblée président fɔlɔ de tun y'ale ye n ko yali a ka kan wa n ko tuma an ka adamadenya ko an b'a bila minɛn jumɛn kɔnɔ an bɛ wagati min na bi an bɛ se ka min kɛ bi o ye ka sariya ta min bɛ se k'a to ni dɛmɛ bɛ se ka don u ma ni i ye assemblée président kɔni kɛ ka ban dɛmɛ bɛ se ka don i ma cogo min na walasa i kana se ka i kana kɛ geribu ye n tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ président dɔ bɛ yen assemblée président dɔw bɛ yen an bɛ don min na i ko bi n'u ye o hinɛ b'i minɛ nka maliyɛnw t'o ye min ka di maliyɛn ye dɔrɔn k'a fɔ ko fɔ tan o de kama ni CND tɛ ni nin kɔnɔna tɛ a baara kɛli ka gɛlɛn ka da ka politiki tɔn cɛ o cɛ n'i nana ko i b'a kuma fɔ o y'a sɔrɔ bolokɔrɔtalenw de nana ka na don assemblée kɔnɔ n'i ko k'i b'a kuma fɔ u b'i lagosi ka d'a kan u b'a fɔ ko i ka mɔgɔ min bɛ perchoir la ni o ye assemblée président ye ko a b'a fɛ ka wari de di olu la mɔgɔ mɔgɔ bila wari suɲɛ la mɔgɔ mɔgɔ bila wari dun na ka d'a kan ni n bɔra la n bɛ mun de kɛ ni CNT banna ni kalo 18 n'a dafara ne bɛ taa n ka lagɛrɛ ta n'a dafara ne bɛ n ka théâtre bɔ n bɛ n ka cinéma tourner ne ye lakɔlikaramɔgɔ de ye wa hali sini ne bɛ taa n ka lakɔlikaramɔgɔya kɛ n bɛ n ka théâtre bɔ wa n bɛ n ka cinéma tourner mɔgɔ ka juru tɛ n na n ka juru tɛ mɔgɔ la ala sugu bɛɛ b'o kuma la k'a fɔ ko karisa ye a fɔ tan karisa y'a fɔ tan tɔ kalili kɔni o ye nkalon de ye kalili n'i ko k'i b'i kali o y'a sɔrɔ i ma da i yɛrɛ la de kuwa nka k'a fɔ ko a kɛra ko karisa de kama o tɛ n y'o de fɔ bolo min ye si dɔ kɔnɔ o bolo de b'a bɔ ni ne ko n ko a proposition de loi n'a bɔra a ma ma ban wa. donc question sani an bɛna question de poser ni mankan dɔ kɔfɛ président mais i bɔra maintenant sisan e yɛrɛ est ce que ni ko in bɛna i bila tuguni k'a fɔ i bɛna arrêter ka taa ka segin k'i ka hakilina lafasa fo ka taa a wasa sɔrɔ la walima président yɛrɛ bɛna lajɛ ko komi i yɛrɛ labɔ ɲuman min kama ni maliyɛnw bɛ ka bila ko wɛrɛ la k'i b'i ka projet de tigɛ. n y'o de f'i ɲɛna o n ko ne y'a dabɔ hakilina min kama n y'a bɛɛ walawala sɛbɛn kɔnɔ miiriya min kama n y'a labɔ o de kama nka ni i ye fɛn fɔ mɔgɔw ye n'u m'i ka hakilina faamu n'u m'i ka miiriya faamu i b'a to kɛ n'a ma ɲa ko e kelen de ye jamanaden ye ne y'a hakilina sɔrɔ k'a kɛ n y'o de f'i ɲɛna n ko sini ma sini kɛnɛ ma a dakun bɛna se dɔ ma o b'a fɔ i ye o don ko ko kamalen tun ye nin fɔ ko cɛ in tun ye nin fɔ a tun ye nin hakilina sɔrɔ nin don in na an y'a lagosi ka d'a kan maliyɛn tɛ jamana in ɲɛtaga fɛ maliyɛn tɛ maliyɛn fɛ maliyɛn tɛ mali fɛ an ka fiɲɛba y'o de ye nka o bɛna dɔn cogo min na o y'a sɔrɔ a taara ka dan kɛ u b'a fɔ ko ko n'an tun y'a dɔn e m'a ye sanga ni wagati maliyɛn b'a ka président k'a b'a ka président gɛn kalo kelen kalo fila bɛ tila ka nimisa o nɔfɛ ko ni tun y'a dɔn ni tun y'a dɔn ne magma ne ye fɛn o fɛn fɔ jamana in kɔnɔ yan nɔ a bɛɛ lajɛlen kɛra kelen kelen ne ye nin kɛlɛ daminɛ kabi bi tɛ a bɛ mɔgɔw kɔnɔ ko n'ale CNT la ko a kɛlɛ daminɛ na ne y'a kɛlɛ daminɛ kabi bi tɛ kabi Bamakan bɛ dayɛlɛ wagati min na ne ye drapeau in kɛlɛ kɛ drapeau bɛ don cogo min na n y'a kɛlɛ kɛ Bamakan na k'a fɔ k'a bɔkɔrɔ fɔ ka tila k'a fɔ Bamakan kelen na
abe do no ka na bido ka fo bo maga kele na ngo anga jamana de adu wasa anga jamana de adu sankoro da kuira jena ni mo ni faso imbara ni baraka faso ni faso kanga i chansa ngo jamana de adu chansa onana na sikune resira yorola mbesika nkambe sika boyoro na mbesika mayoro na mbesika kokero mena ne hakilla ne ka baraka na ke odi ka fenge mi be se ka to mu e baraka jamana yi ta ka sabati la mu e baraka jamana yi kono ni jamana kloma ye olu ye jamana sinsin bi bere o bere shegi nyamu mbo o kono olu be se ka bla cogo min na wasa kono ka bla bonya kono ka wakati ni latɛmɛ o bonya ni o kalama kono o tɛ dɔwɛrɛ tɛ o dɔrɔn pe de don ala sabu bonya bo ni maliyɛn ta tora o la an tɛ se ka bɔ o kɔnɔ ten sa wa maliyɛn ta bɛ se ka kɛ ko ni sara de y'a fɔ wala an bɛna drapeau de kan ne y'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna mɔgɔw b'a fili magma ye baara min kɛ Mali kɔnɔ médaille ma d'i ma ne ko ko médaille sɔrɔ don ma se ni médaille sɔrɔ don sera a bɛ di médaille dira ne ma don min na n y'a fɔ n ko médaille dira ma a diyara n ye a bɛnna ma ka d'a kan a dira n jɔlen ma n ko ka fisa ni a dalen ye i su kan n ko janni ka jɛgɛjalan kɛ ka su fifa kɛ naji ye ka di a banabaatɔ ma o de ye Mali ka ko ye o jani ka to assemblée président ka lafu k'a ye k'a kɛ yeko fila ye fɛɛrɛ kɛ min bɛ se k'a to jamana bɛ waso ni a ye hali n'a tilala baara la ale y'o kɛ Mali président ye wa ale tun bɛ troisième institution kunna nka mɔgɔw ɲɛ t'o la dɛ u ɲɛ bɛ mun na bi sɔrɔsiw ko sɔrɔsiw ko sɔrɔsiw ta bɛ ka bɔ fanga la sɔrɔsiw ta bɛ ka wari di o y'a don ta o y'a kɛ tan tɔ sɔrɔsiw k'a sɔrɔ ba baga fosi hali k'a fɔ ko k'a kuma fɔ baro gansan na ma ne ka biro filɛ yan fɛ n'a ka biro yɔrɔ i bɛ ne ka biro kɔnɔ yan nɔ ne ni n ka mɔgɔw bɛ yan nɔ o kuma k'aw fo ka waleɲuman dɔn n'o tɛ hali sariya wɛrɛ labɛnnen bɛ ne bolo mun bɛ mɛriw kisi dugukolo feere ma o fɛɛrɛ labɛnnen bɛ n bolo an b'a fɛ k'o sariya fana tun dilan an bɛ k'o sɛbɛnw fara fara ɲɔgɔn kan k'o hakilinaw fara fara ɲɔgɔn kan k'o baaraw fana kɛ mun bɛ se ka mɛriw kisi dugukolo feere ma munna bawo mɛriw tɛ sara ni mɛri tɛ sara n'a ma dugukolo feere a bɛ balo cogo di mɛri tɛ sara n'a ma dugukolo feere a ye juru min ta ka campagne kɛ a b'o sara cogo di o kama fo k'a jateminɛ ka ko dɔw dɔn ne terikɛ delila k'a fɔ a ɲɛna ko magma n'aw b'a fɛ jamana in ka baara jamana in ka dilan fo ka mɔgɔw bila hakɛ kɔnɔ min bɛ u kisi yuruguyurugu ma min bɛ u kisi dumuni juguya ma ne ka hakilina y'o ye n'o tɛ ne kɔni bɛɛ kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko ne tɛna kɛ député ni ala yɛrɛ ka kɛ ten bɛɛ kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko ne tɛ k'a kɛ ka ɲɛsin n yɛrɛ ma nka politiki mɔgɔ tɛ se ka ni sariya proposition de loi kɛ ka d'a kan ni politiki mɔgɔ ko k'i b'a kɛ politiki mɔgɔ tɔw bɛ o bɛ fiɲɛ don i kɔ ka d'a kan u b'a fɔ ko i bɛ k'a kɛ i ka politiki i ka parti de kosɔn ne dun tɛ parti politique la n ma sɔnna ka kɛ parti politique la ne kɔni bɛ yan min na Mali bɛ se ka jɔ cogo min na jamana bɛ se ka jɔ cogo min na hɛrɛ ani baden an ka danbe kɔnɔna na an ka seko n'an ka dɔnko kan ne sɔnna ka don CNT la o de kama hakili la n nalen bɛ k'o baara fana kɛ ka d'a kan Conseil supérieur de la culture de l'artisanat du tourisme n y'a fɔ ministre ye n ko k'a sigi a ko ko états généraux bɛna kɛ seko ni dɔnko kan n'olu ye sira min latigɛ o bɛ kɛ an bɛ baara la koyi nka salikɔrɔ wɔsi de tɛ dɔn nka maliyɛn ka fiɲɛba ye min ye o ye a ka juguya ye
ni ko bora Malia misingo ke adama din ko ke mo ko ngoro de ka karsa de ni ke karsa de ni bla na karsa de ni fo karsa de ni fo o fiye ango yelema an hakilina ka yelema an miri ka yelema an ka kɛwalew ka yelema an kana fɛn fɔ mɔgɔ ma ka fɛn da mɔgɔ la min t'a kɔnɔ a ka baara tɛ min ye a hakilina tɛ min ye ala sogo bonya b'o kan Yerkoye ni ye Gabriel Magma ni y'an ye 22 minutes et quelques de bɔ a kɔnɔ a bɛ tila ka kuma carte nina fana kan n y'a bɛɛ lamɛn so vraiment kuma hakilina b'a kɔnɔ ka sɔrɔ n ye fɛn fɔlɔ min mɛn o ye 4 minutes o de cayara mais n'i y'a bɛɛ lamɛn yan'an ka don a kɔnɔ bi a ye lettre bɔ lettre min n'a y'a fɔ a kɔnɔ ko projet ko kuma in a y'a bila à monsieur le président du CNT retrait d'une proposition de loi n tun sariya gase min na don ni n y'a kalaw ye n y'a labɔ. J'ai l'honneur de solliciter de votre haute bienveillance le retrait de ma proposition de loi portant régime spécial de pension, de retraite et autres avantages accordés aux anciens présidents de l'Assemblée nationale ou de tout autre organe parlementaire ou législatif que j'avais initié conformément au règlement intérieur du Conseil national de transition. Dans l'espoir que vous me donnerez une suite favorable à ma requête, veuillez recevoir Monsieur le Président Bamako le 5 mai. Ako mesima ni bonya kono ka dai kloka hakilina yira mi sariya bulla ni tinya ulado ifanfe ka nyesi kata seme to koro a hakilina yira nyal asama ka labo kala sigun kofe na tume talike ntunye nafa krenkrenne munu na nyini ko di Assemblée nationale président koro ani kulu barakaro naka bara e sariya tay o njigi baka Assemblée nationale sariya e mo yira kafo nyeni projet mina do ni nya boa ma bi ibe na njabi katemeni sako yoro ye ay nin kebi o ay ni mu fo kunu bolo mi e bolo shido mola bolo kele shibo mola bi ngani taro kofe ako kaya ke ni hakilina miye ibe fen fla bo nyogona ngania ana la waleya chugo ana la waleya wakati ngania mi ale soro oye ka fo mawma ni kera jamana bulumba nyemogo ye ikera jamana ka nyemogo ye ni ye bonya soro jamana be ba bonya soro inofe ni ye la gushi koke walma ni la gushira walma ni ra la hala kono la hala minte bonya ye jamana be o bonya o la gushi soro abe fo koni jamana bulumba koro di tato fle ako wale mo ka kunfede ale ye président koro de chamanye u laban chugo manyumato kokundo ako ko de yale so wa ote bikoye ako ate mo tofo nga ko assemblée folo président ayo laban chugo ye wa ko abe ni kelen na kabini abe bamakan sanfé ote bikoye donc munumba delika lamé olu ba do kaka ni kuma inte bikuma ye kuma be kata den transition ko ani jaw ko la abe ni fo domi bamakanka ataro ko kureta be ke 2020 akunta ro ko alaba le reke bolo la 2020 akunta ro ko jaw re fona be ke CNT président 2020 kuma be ka fo ka be ni kuma damine wala saka mo hakli shwena na domina mo ka fo ko abe ka fo amena ako munu mbale don abe ni kuma infola mena ale ake ako seko ni dongo fana ye anga horoya na nga tabia di l'intention est bonne fin be jamala gushi o sira mana teme sira o sira fe amana ke makeleon amana ke machamanga fen o kanka la gushi o kanka kumbe chugado la angania ne bafu ngania na wole ali chugo anala wole ali wakati nyini ngali de bekay ala kini ngania mi ngania kayne ibe nyini ngali minke mo minke assemblée président yi sanduru kalo aka sarabe dama be bara minke o mo min fona be sira labango jugunye mo min be sira lebunye ibe sininya siki tout à fait o ni assemblée président koro min fona ye naso nyini na abe fura nyini na abe yere la tension be ka bi jamana to be tian no fe
mɔgɔw tɛ ɲininkali kɛ mun de y'a to nin binna a kun tɛ sara wa mun de kun t'a bolo wa a bɛ se ka kɛ ale ye san 5 bɛɛ kɛ wari min bɛ d'a ma yan'a ka so jɔ yan'a ka taa i inscrit retraite kɛsi dɔ la yan'a ka taa forow bin yan'a ka a denw don jagokun na yan'a ka sini ɲɛsigi ale y'o san 5 bɛɛ kɛ diya la a ye baara min kɛ jamana y'a sara o la ka ban i dun ka sara fɛn min y'i ja i b'a k'a la n'a y'i ja i b'a don ɲuman na n'a y'i ja i b'a tiɲɛ mɔgɔ si tɛ se k'i jalaki o la le salaire est la propriété du travailleur il en fait ce qu'il veut conformément à la loi ni mɔgɔ min y'a ka san 5 wari bɛɛ kɛ e ma so jɔ e ma t'i inscrit INPS la e ma taa AMO la e ma taa fansi e ma foro dilan e ma jagokun dilan e m'i denw lamɔ e tilara assemblée la baara wɛrɛ tɛ e bolo députéya dun o ye fanga ɲini de baara tɛ o ye e tilar'o la e ma foyi ɲɛsigi yali ko ye ni fura ko ye e minɛ o tɛ jamana nɔ ye dɛ un président qui n'a pas préparé l'avenir qui a passé le temps à tout bouffer le pays ne saurait être responsable de ce président insouciant non prévisible maa min ma sini ɲɛsigi sini hɛrɛ tɛ se ka kɛ e ye o i ye baara min kɛ i bɛ sara o de la le salaire est la contrepartie